harakat. Harakat in Arabic meaning is the movement of mouth and lips when using these punctuations. Zabar, Zair, and Pesh are called harakat. These punctuations are not to be stretching vowels. Any alphabet having these signs are called active alphabets. Alif having any of these signs or two strokes or jazm is called Hamza. Alif pronounced as Alif if not have any of these punctuations. Zabar and Pesh are placed above the letters and Zair is placed below the letters. The letter which has harakat is called mutaharrik. Pronounce Zabar by opening the mouth and raising the voice, Zair by dropping the voice, and Pesh by the rounding of the lips. Use of Zabar, Fatha. Hamza zabar a, ba zabar ba, ta zabar ta, sa zabar sa, jim zabar ja, ha zabar ha, kha zabar kha, dal zabar da, ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سين زبر سا، شين زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عين زبر ع، غين زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا، دال زبر دا، را زبر را، دارا، سين زبر سا، دراسا، واو زبر و، دال زبر دا، ودع، عين زبر ع، ودع، عين زبر ع، با زبر با، عبا، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سين زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخل، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غين زبر غا، بلغ، واو زبر و، جيم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، سين زبر سا، جيم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجد.